ମାଧପୁର ଗାଁରେ ଥିଲା ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କ ଗାଈ ଚମ୍ପା ବହୁତ ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁ ଚରୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛଲତା ଘାସ ଏସବୁ ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଘାସପତ୍ର ଖାଇବା ଭିତରେ ତାର ଅଜାଣତରେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। अरे मु तो बहुत भीतर को पसी आसिली। एबे कौन करिबी? केमिति घर को फेरिबी मु? हे नारायण, मते बाट देखाओ प्रभु, मते बाट देखाओ। ଚମ୍ପା ଯାଇଥିବା ବାଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବାଟରେ ତାର ବାଘଟିଏ ଦେଖାହେଲା। हाँ? ये तो बहुत बड़ बाघ। मु जदि ता पाखକୁ जाए तेबे से मते मारी के खाई दबो। मु एबे कोन करिबे नारायण? आउ चिंता कौन करुछु चंपा, मो आजी तते खाइबी। मो हाथरू आजी तोर निस्तार नहीं। मु एबे कोन करिबी? एठु दौड़ी पळै जिबा व्यतीत मो पाखरे अन्य कोनोसी रास्ता नहीं। हे नारायण, काहे के लोभ सृष्टि कल मो मन रे प्रभु? जहाँ भी हो निजको बंचेबाको पड़िबो ना। ଚମ୍ପା ଏବେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଗରେ ଚମ୍ପା ଦୌଡୁଥାଏ, ତା ପଛରେ ବାଘ। ଏମିତି ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ଆଗରେ ନଈଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନଈରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବୁଢା କୁମ୍ଭୀର। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିଲା, କିଛି ବି ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। जा हो, एते दिन परे गोटे शिकार मिलिबो आजी। मन भरी खाइबी। आ चंपा, तते मु आजी खाइबी। ଚମ୍ପା ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାର ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତା ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। हे नारायण, आज ये को परिस्थिति रे पके देला मते प्रभु? पानी रे कुंभीर, सुखिला रे बाघ, जो पटे गले मोर मरी बाट तो थय। पानी रे पसिले कुंभीर खाइदबो, बण भितर को गले बाघ खाइदबो। एबे केवल तमे ही मते सहाय्य करो नारायण। तम बिना मोर आउ गति नहीं। तमे चाहिले मु बंचीबी, न चाहिले मरिबी। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚମ୍ପାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ରୂପରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବାଘ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଦୁହେଁ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। अरे ए सिंहटा हठात कुआडू आसिला? ये जदि चंपा को खाइबाकू चाहे ताहले मोर कोन लाभ हबो जे? देत ए सिंहटा कुआडू पसी आसिला? हाथ को आसीथिबा शिकारटा हाथ छड़ा हेई जीवनी तो। देख, तम मानंक कथारे मोर किछि मुंड खेळेबार नाही, किंतु कथा होउछि जे तमे दी जण गोटाए प्राणी को खाइबाकू चाहुछ। तेनु आगे निष्पत्ति निय, तम भितरु किए चंपा को खाइबो? हे नारायण, कुंभीर और बाघ कोन यथेष्ट नथिले? आपण पुनी सिंह को पठेई देले। मु भाबुथिली ये मते रक्षा करिवो, हेले ये तो भागवंटा कलानी। देख पशुराज, मु चंपा को बण भितर गोड़े गोड़े आणिकी आसीछि। ता माने ये मो शिकार, मु याकू खाइबी। ना 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 ना, से कथा कहिले हबो? पानी भितरे आग मु ताकू देखिछि, से मो शिकार, ताकू मु आग खाइबी।
ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଚମ୍ପାକୁ ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ତା ହିଁ ହଉ। ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହରାଜଙ୍କ ସହିତ ଚମ୍ପା କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲା। ପଦରେ ତମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲ। ଆପଣ ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବି। ତଥାସ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭକ୍ତର ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।